Good morning. Okay, good morning. Okay, so wala ta nag-meet atong Monday ni pod, no? Yes, Sige ma'am. lang. Supposedly ang atong examination will be on October 31 dapat siya mag-start until I don't know when, pero naay bagong memo nga ma-move siya to November 21. So dugay pa kaayo 21. Tapos this will be the second to the last topic na ni siya nato. So ato lang hinay-hinayan. So dili lang ta kay magkuan. So ang akong plano is, di ba, mahuman naman ta ni siguro by next week, mahuman na ta. So after kalag-kalag, we will have our face-to-face long quiz. So ang atong long quiz ana is kadto ng for the whole gikan sa unit 1 until unit 4. So probably after kalag-kalag, so mga Thursday. So that is November 3, mag-long quiz ta. Siguro ana. Then face-to-face. Yeah, if ganahan pod mo gihapon mag face-to-face on Thursday na pod pagka the other week, you have November 10 atong i-answeran ang atong long quiz. No? So again, November 3, mag-long quiz ta face-to-face. Kung dili gani ta maka face-to-face nga long quiz ana, atong long quiz will be on 10. Tapos sa 17 din ta kuan. So ang Monday is your free time siguro ana nga mga days para mag-review. So every Thursday ramang gud ang atong face-to-face, wala tay room kung Monday, no? So again, basin naa sa 3 atong long quiz for unit 1 to unit 4 na ni siya. Tapos ang ato ang kuan dayon, ang ato ang i-review dayon nato after a week after ana. No? So you have okay. Okay, so na nato adtong miagi, so ako mo pa-watch og video about measures of methods of data collection and presentation. I hope gitan-aw to ninyo instead of asynchronous class lang ang ato ang gibuhat. So para nagyapon may buhaton bisan wala ko. Okay, so we have 3 measures of central location. You have the mean, median, and mode. So para aha man ang measures of central location. So suppose na atay duha ka class and IQ ni siya sa 13 students of class A and class B. So we have a data here, no? So unsaon man ni nato sila pag-compare? So kung tan-aw nato ang highest nila. So kung atong tan-awon kung kinsa ang mas bright ani nila nga group, tan-aw nato, di ba? Tan-aw nato kinsay highest. Okay, for sa B, mas dako siya highest compared sa A, which is 162, while sa A is 140, no? Pero, kung tanaw po nato ilang lowest, mas gamay ang naa sa class B compared sa class A. Kay ang lowest sa class B is 80, ang highest sa class A is 89. Diba? So, unsaon man na nato pag-compare? Diri, mas dako iyang highest. Compare diri mas gamay po diyang lowest kaysa diri. So unsaon nato siya pag compare. So para ma-compare ni nato sila, we need a single value nga mo represent sa ato ang data. Di ba no? We need a single value nga maka-represent sa ato ang data. Okay, so diha mo sulod ang ato ang average, no? Kung tan-aw na to ang average nila, mas dako ang kang class A compared kang class B. So that is gamay ra kayo ang point og ligas, no? So mas dali na dayon nato mabalaan kung kinsay or ma-answer atong question kung which group is smarter now. So you have kang A. So they are roughly the same daw kay gamay ra kayo ang points, no?
So kana siya class, dira mo sulod ang measures of central location. So we need a single value para mas dali compare ang ato ang data. So with a summary descriptive statistic, it is much easier to answer our question. So ang measures of central location represents the value or values where the data observation tend to concentrate or cluster. So meaning duol-duol ang atong data or dito nagtapok ang atong data. So in other words, this measure help us to represent the entire mass of data by a single value. So mangita tag single value nga mo represent sa ato ang data. Okay, so natay tulo ka measures of central location. We have the average, the median, and the mode. Okay, so ang mean is the usual average that we know kanang magkompyuta grado nato sa high school, di ba? Okay, add nato tanan divided by pila ka buok. So that is our average. And we also have the median, mo na siya ang middle score if we arrange our values in ascending or descending order. Then we have the mode. This is the most frequently occurring value. So pinakadaghan nga value nga imong makita. So that is the mode. Or kung ato pang kuan majority nga imong makita, that is the mode. Ako man nakamay ni. Wait sa inyong subject? Okay. So mana daw sila ato. Okay, ang mean, adding all the values of the data set and dividing the sum by the number of values. So always exist for quantitative or numerical data or at least an interval level of measurement. So mo na siya ang mean, no? Okay, add tanan divided by pila ka buok. So mo nang giningon siya, this exists for quantitative or numerical data. So of course, ang atong makuhaan og mean is those na ay numbers lang, no? Katong mga quantitative nga data like the weight, height, the age, or unsa na siya dira basta kay numerical nga data nga naay quantity. Okay, so dili man it does not make sense kung kintahay imong data is the color of the hair. So na kay brown, black, ningon ana na imong data. So imong i-add tanan ang colors. Dili, it does not make sense to get a mean sa color nga kuan data, hair color, no? So dapat numerical lang siya. Okay, so for example, we have here the monthly salary of pila ni siya ka employees, 14 employees. Okay, you have 10K, 11K, so that's 10,000, 11,000, and so on. So ang pinakadako is si 25,000. Okay. So kung i-add na nato sila tanan, that is 251 divided by pila sila kabuok, which is 14. So you have 251 divided by 14. So that is 17.9K. So ang mean niya is 17.9K. So if the values of the data set x sub 1 until x sub n is the population. So, ang formula sa atong mean is ngun ana ra no. So, i-add na to tanan divided by pila ka buok. So, if your data set is a sample represented by kana gihapon, you have pareha ra kapon sa formula, i-add sila tanan divided by pila ka buok. Okay. Okay, so wait lang ha. Okay. Atong ibalik gamay. Okay, so mao ni siya atong kuan ganina ato ang example which is 17.9K. So ang ipakita lang dire is mao na siya tong x sub 1 until x sub 14 since 14 values lang man na siya. Okay. So thank you sa pag-remind. Okay. So if naatay i-adera nga another tao tapos sibling siya, iyahang monthly salary is 695 billion. Unsay mahitabo sa atong mean? No? Ang mean nato mahimong 46.3 million na siya. No? So, kung i-add nato na siya dira, ang ato ang mean will be 46.3 million. Unsa may nahitabo?
unsa gay atong aim pag magkuha ta og central location, mangita tag specific value or mangita tag single value to represent our data, no? Tanang 46.3 million, maka-represent ba na siya aning mga bataa or mga employee nga naara sa 25K ang iyahang kuan, ilahang mga sweldo? Maka best representation ba ni sa ato ang data? Dili, no? Dili, no? Hello, nakasabot mo? Ang mean is ang central location mangita tag value nga maka best represent sa atong data. Unya diri tan-awa ilahang kasagaran sweldo is nara sa thousands, 20,000 plus. Pero ang atong mean niabot og 46.3 million. So, ang mean di ay dili siya nindot if naa kay mga extreme values. It's either dako ra kaayo sa kadaghanan or gamay kaayo sa kadaghanan, no? So, mo ni siya disadvantage sa atong mean. Okay. So, ang advantage niya, iyahang magamit ang tanan information. Okay. I-add good na to siya tanan and divided by pila ka buok. And this can also be combined with other means. So, for example, mean sa imuhang grade sa mathematics, sa mean sa science, mean sa English, divided by, imo tong i-add divided by tolo, no? So, pwede nimo siya combine with other means. Ang disadvantage niya, very sensitive measure. Nga naman, kay ngano, if ada nimo siya dako rapod kay nga value, mabira ang atong mean. Di niya ma-represent ang kadaghanan. So, for example, kita tanan, ara diri atong sweldo. Yang si siblings na diri. Ang mean, mabira na siya padulong dito. So, diraan na dapit. Dili na niya ma-represent ang kasagaran or di na niya ma-represent ang tapukanan or kasagaran sa ato ano. So, mo na disadvantage sa atong mean. So, if na extreme values, affected kaayo ang atong mean. So, mo na gitawag siya nga very sensitive measure. And ang isa pod sa disadvantage niya can be used only for interval or ratio. Dili na to siya magamit for nominal nga data kanang mga categories like single, married, or kaha hair color, or kaha sizes nga kanang small, medium, large, kana dili na to makuhaan og mean. Okay, so let's have a quick test about the mean. So you can write your answers in the chat box para di na kayo gubot. The mean is not a sensitive measure. True or false? False. Okay, false. Okay, ready ang po saba. Okay, this is false. Bago pa bitaw ko nag-ingon nga sensitive measure siya. Okay, the mean is obtained by adding all the values of the data set and dividing the sum by the number of values. True or false? True. This is true. Okay, the sex of 4 students are as follows. Female, male, male, female. Can we compute for the mean sex of 4 students? No. No. Okay, so 6 students are randomly selected in statistics class. Of 20 students receive test grades of. Okay, so randomly selected meaning sample na siya, no? So find the mean test grades of the 6 students. Wa daw. Okay, so magtapad mo calculator karon. Okay, mag quick test ta always. 92 plus 87 plus 82.5, ma'am. Okay, so we have kapas ang uban 82.5 or 82.50 or 82.5. So the mean is 82.5. Okay, okay ra na? Yes, ma'am. Okay, so next is the median. Okay, ang median is the middle score when arranged ang imuhang mga values in ascending or descending order. Okay, this is the middle value of the data set when arranged in ascending or descending order and can be used at all levels above nominal. So, pwede na to siya magamit for ordinal, katong mga data nga ma-arrange ni mo siya. And we also have, for example, we have this one.
Okay, for this one, naka-arrange na ang atong values in ascending order, no? 10, 11, 11, 15, 15, 15, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 24. So, nganong siya ang middle value? Tanaw na to ha. Sa iyahang left, na siya 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? 6 ka value sa iyang left. Sa right po niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naapoy 6 ka value sa iyahang right. So, kung tinambano na nato class, butang ta 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Remember nga before ta magmun-an ni atong i-arrange in ascending or descending order or gikan sa gamay padulong sa dako or dako pagamay. Okay, so 4, 4, 5, 5, 6, 6. So pasabot siya ang nasa tunga. 6, 6. Natuno man hinoon. Okay. No? So pasabot siya ang nasa tunga. So meaning ang median ani is 19. Okay, how about this one? Kung katong akong gamiton is magtinamba na po ta 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Again, naka-arrange na ni in ascending order. 6, 6. Nganong mabalim gid akong 6. Okay, okay. 6, 6, 7, 7. Uy, wala lagi sa tunga, ma'am. Okay, so ang nasa tunga na is in between aning duha. Naa dira sa duha. So ang buhaton pag ana is kwaon nato ang average aning duha nga naa sa tunga. Okay, so sila duha. So atong kwaon yang average. Unsaon gyud pag average kwaon na tang mean. So for kung ana ang case, you have 19 plus 20 divided by 2. 19.5. So 19.5 iyahang median. Okay, the median is 19.5. So sa inyo hang na matikdan or na observe. This one is pila man ni sila kabuok. Ihapon nato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so kung 13 kabuok, naara siya middle value. So unsa man ang 13? That is add. No? Add. Kung naay add number of values, makita ra nato directly ang median. Pag naa kay even number of values, ang atong median kay 14 man ni kabuok, ang atong median is the average of the two middle values pagyud. So for this case, you have 19.5. So unsaon man nato pagpangita ang iyahang middle values, ma'am? Okay. So ingon ana na siya class. So kung even ang number of values, di ba? Ingon ana man to nato pag set no, x sub 1, x sub 2, x sub 3. So kini siyang pag number nato is dapat naka ascending or descending order na ni siya gikan sa gamay padulong sa dako or dako pagamay, no? So kana siya i-number dayon ninyo. So 1 2 3 hangtod kang n. So if n is even, ang iyahang formula is kadtong ika-n over 2 plus ika-n over 2 plus 1, i-divide dayon nato og 2. Pag n is add, your x will be your median will be kadtong ika-n plus 1 over 2 nga value. Okay? So pag even, i-add tong n over 2, ika-n over 2, o ika-n over 2 plus 1 divided by 2. Tapos pag add, the same rin na sa sample, pag add, you have ika-n plus 1 over 2. So kana. So sayo na puto kung gibuhat kita kung ginambiran dira ano. Pero kung daghan na kayo ang values, dili na pud siya maayo buhaton katong tinamban. So atong buhaton is pangitaon nato ang n, then i-arrange nato in ascending or descending order ang atong values. Okay. So we have 14 employees in CSU. So ang atong gamiton is katong average sa ika-n
over 2 o gika-n over 2 plus 1. No? So, ato sang i-arrange. Okay. So, naka-arrange na ba in ascending order? Naka-arrange na. No? So, you have, maumani ang number 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7, 8. Sorry, kas maot akong agi karon kay akong tablet. 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ang n nato is 14. So, ang n is equal to 14. So, ang ika-n over 2 daw. So, n over 2 is equal to 14 over 2, which is ang ika-7. No? So, ika-7 kana siya. And ang n over 2 plus 1, so n over 2 plus 1. So, ang ika-n over 2 nato kay 7 man, no? So, 7 plus 1, that is 8. Or, kung makuha na nimong n sub 2, n over 2, ang yan na dahil sunod. So, ika-8. So, kuhaan ra nato ang average anang duha. So, you have 19.5. No? Okay. So, okay. So, ingon ani na dahil siya. So, you have 19.5. Okay. So, kung 14, kato no, you have 19.5. So, kini siya, you have 15 na kabuok kung naa si sibling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15. So, atong buhaton is n plus 1 over 2. Okay, naka-arrange naman niya siya in ascending order. Gikan sa gamay, padulong sa dako, okay na. So, ika-n plus 1. So, n plus 1 over 2. So, you have 15 plus 1, that is 16 over 2. So, ang ika-8 nga value. So, ika-8 nga value, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ka-8. So, mao ni siya ang ato ang median. Okay, nasabtan? Nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay, basta middle Yes. value siya. Okay, so, unsa yung nakita? Naapektuhan ba siya sa dako kay nga value? No, ma'am. No. Tama. Wala siya naapektuhan compared sa mean, no? So, ang advantage sa median, dili siya affected sa extreme values. Dili siya sensitive nga measure. So, unaffected by extreme scores. So, mao ni siya ang maayo gamiton kung nakay mga extreme values like atong para kang sisibling or kaha ka ng pinaka dako ra kaayo sa kadaghanan or gamay ra kaayo sa kadaghanan, no? So, this is the suitable nga central location nga measurement nga atong gamiton if na mga extreme values. So, this can be used at all levels above nominal. Kaya ang disadvantage lang ani, it only considers order, only considers order. So, value ignored. Di ba, wala na nato nagamit tong uban. Ang atong gigamit, nagamit ra nato sila pag ihap-ihap or pagplastar, ano? So, only considers order. So, value ignored. Okay, let's have a quick test sa median. Okay, the median is affected by extreme scores. True or false? False. 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 Okay, the median is the middle score. True. 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 Okay. Yes or no? The name of the 4 students are as follows. Female, male, male, female. Can we compute for the median of the 4 students? No. True. No. Yes. True? No. 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 Okay, so no.
So, numerical siya, ma'am. Oh, Yung dapat numerical median. gyapon ng median. And pwede pod ordinal like kanang size sa Ay, t-shirt. okay ko Kana din. pwede raghapon. Okay, find the median of the values. Sige daw. Namainom sa akong Milo. 9. 23. The answer is, remember to 20. kuan ha? Remember to arrange in ascending or 23. descending order. Ay, ay, arrange pa day. 26. Ay, O, i-arrange pa ninyo. 18, ma'am. Okay, the answer is 18. 18. Okay, so i-arrange na to. So, careful mo ana ha, i-arrange ka ninyo. You have Yes, ma'am. 13 ang pinakagamay. So, 13. Tapos, duha ka 15. So, 1, 2, 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 raman sila. So, add. So, 9 plus 1, 10 divided by 2. So, ika 5. So, the median is 18. Nasabtan ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, Loud and measures of central location, the mode. Okay, this is the most frequently occurring value, and this is the most easy to find nga measures of central location. Okay, this refers to the most frequent value in the data set, and the mode can be used for any level of measurement. Okay, so ang kuan lagid sa mode is mag-ihap-ihap lagid ka kinsay pinakadaghan. When all the data set or the data values have an equal frequency, the mode does not exist. So the data set which have two most frequent values are said to be bimodal. Okay, if data sets have 3 or more most frequent values, then it is called multimodal. So ang mode mao gini siya ang pinakadaghan. Pero pag imuhang values kay pareha ra sila kadaghanon, wala siya mode. Bisaya na gid na ha kung ang mode pinakadaghan gid siya. Kung duha pod ang pinakadaghan, meaning pareha sila kadaghanon tapos sila ang pinakadaghan, so ang tawag pod ana is bimodal. Kung naa kay 3 or more, ang tawag ana is multimodal. Okay, so usually usahay pod in other books, pag tulo ka book trimodal. Pag 4 or more, you call it multimodal. Okay, so let's have an example. You have kinsay pinakadaghan si 15 kay tulo siya ka buok, si 11 duha ra, si 21 duha ra, si 22 po duha. Ang pinakadaghan si 15. So ang mode nato is 15. So yun makaino, dili na ka mag-compute, mag-ihap ra ka. Okay, so mo po ni siya ang ato ang notations for mode. Ang median nato kay ana man to no. Aw ang mean ana. Ang mean, population mean and sample mean. Population, sample. Muna siya sa mean. Ang sa median pod nato katong murag mustache ana. No? Ang diri sa mode hat pod siya. Mu hat og si x hat. This is for the mode. Ana. Again, mean, median, mode. Okay. So, for example, we have here 14 employees of CSU. Pila unsa man ang mode ani? You have 15 C15 and 19, ragyapon, ma'am. mao ragyapon ni. And also 19 tagtulo day sila. No, ang 22 duha ra, ang 11 duha ra. So ang 15 tulo. So na ang unsa iyahang mode 15, and 19. 19. So ang mode class pag mangutan ako sa inyo, what is the mode? You have 15 and 19. Ang sayo para ba kasagaran class kay mayon kog what is the mode? Moingon na dayon akong mga estudyante sa una og bimodal. Dili na siya sakto. Unsa ang mode? Wala ko niingon kung unsa siya nga klase nga data set. Kung may siya unsa
unsa siya nga klase nga dataset, mao na lang tubag is bimodal. Pero pag mayon kog what is or are the mode, so you have 15 and 19. Okay, ma'am. Copy. Copy. Ganahan ko sa inyo ba? Okay, so you have kana ano, iya mang ihap-ihap. So pila ka book 10, pila ka book 11, pila ka book 15, pila ka book 19, pila ka book 21, pila ka book 22, pila ka book 24, and pila ka book 25. So as you can see na ay duha nga nagparehas og kadaghanon og sila ang pinakadaghan. So sila ang ato ang mode. Mode. So ang tawag sa tong dataset kay bimodal kay na siya duha ka mode. Okay, so ang advantage sa atong mode, quick and easy to compute. So, tanawon na nato pila ka book, no? Dili po na siya affected by extreme scores. Okay, of course, mag-ihap ramang ka kinsay majority or kinsay pinakadaghan. Okay, this can be used at any level of measurement. So, pwede po nato ni magamit ang mode for categorical data like the hair color. So, kung kinsay pinakadaghan, mao to ang mode, no? Or size. So, kinsay pinakadaghan nga size, mo to siya ang mode. No? Majority. So, ang disadvantage niya, pwede siya nga ang given subgroup, dili niya ma-represent. Kaya pwede manggudaghan gihapon ato nga group, pero mas daghan man ato nga group. So, ang katong isa ka subgroup, dili niya ma-represent. So, we have a quick test here for the mode. The mode is not affected by extreme values or extreme scores. True or false? True. 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 Okay, the mode is the most frequently occurring value. True or false? True. Okay, the sex of 4 students are as follows. Female, male, male, female. Find the mode. Female and male, ma'am. Dili ma'am. Okay, na ba ni mode? Wala. No, ano. Okay, the mode does not exist. Nga naman, ma'am, pareha naman lagi sila kadaghanon. Okay, so pag duha raman sila kabuok, no? Tapos pareha ra pod sila kadaghanon, the mode does not exist. Remember, sa akong definition sa mode, na when all the data values have an equal frequency, the mode does not exist. So, mao na siya. So, kadto siya nga example or nga question is wala siya mode. Okay. Kay pareha naman sila kadaghanon si male o si female. So, walay mas daghan sa ila or walay mas frequent sa ila ha. So, wala siya mode. So, how about this one? What is the mode? 15 ma'am. Okay, the mode is 15. Siya raman ang ikaduha gibalik. So, the mode is 15. So, that's it for the measures of central location. So, we will have a 10-minute break para sa measures of dispersion na pod. So, we will be back at 9:50. Okay? Click the same link. Mag-break sa tag 10 minutes. Okay? Or di Ma'am. kayo dragging. 9:52, ma'am, no? 9:50. Okay, ma'am. Okay, sige. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay. So, wala pa ang uban. Okay, so let's now go to measures of dispersion. We have the range, the standard deviation, and the variance. So, kana lang sa akong i-discuss sa inyo ha. Okay, range, standard deviation, and variance. So, let's have this example. Excuse me, ma'am. Yes? Unsa man? About sa kwan, ma'am. About bitaw sa katong sa mood, ma'am. Di ba ang ingon nato, ma'am, katong naiduha ka parehatong sa male ug female, ma'am. Nya duha sila. So, di na to makita didto as ang kwan, ma'am, ba sa mode kay duha ra man kabuok value niya, duha ra man wala dili sila kwan ba, pero what if, ma'am, kanang butangan lang nato og kwan na gender, ma'am, male, female ug lesbian nga
kanang ang sa lesbian na part ma'am kay duha gyapon dili gyapon nato makuha na ma'am or naana na siya. Dili gihapon kay pareha raman sila kadaghanon gihapon. So ang sa mo jud ma'am kay ang number ni Dapat. example sa dapat mo exceed jud kuan para Oo. dili jud ang katong as in atong gipangitan og value ang pasabot nga dapat Oh, ang dapat katong number. pinakadaghan gid siya. So kung pareha ra sila tanan, dili wala siya mode kay wala man siya pinakadaghan. Okay ma'am. Thank you so much ma'am. Sige. Okay. So okay na? What na questions? Wala na? Okay. So we have measures of dispersion, the range, standard deviation, and the variance. Okay, so let's have this example. We have student A, mo na siya iyang grade, and student B, mo po na iyang grade. So kinsay valedictorian? So kung kuhaan na to measures of central location, so kung grades no, ang atong gamiton is the average or the mean. So ang average ani ni student A is 93.2. Ang kay student B is also 93.2. Ni, pareha man sila average, ma'am. Pwede sila duhang valedictorian, dili. So, isa ra gyud ang valedictorian. Yung ma'am, pareha man sila average. So, dira na dayon mosulod ang measures of dispersion. No? So, ang measures of dispersion is how spread the data are. Specifically, it measures the variation of the data values among themselves and around the average of the mean. So kung kini atong basihan, you have the mean, pareha man sila. So maglibog ta kinsa man. So mutan-aw din ta sa measures of dispersion. Nga naman ma'am, so makita nato kung kinsa nga student ang mas consistent. So si student A ba or si student B? So kung mas gamay ang imuhang measure of dispersion, mas consistent siya. So kung mas dako, mas dili siya consistent. Again, kung mas gamay ang measure of dispersion, meaning mas consistent imong data, so duol-duol ra ilahang mga grado. So meaning kung si student is dagko siya puros og grado sa tanan, no? Or duol ra iyang mga grado, dako tapos duol. So bright siya sa tanan, consistent siya sa tanan, no? Okay. So natay three measures of central four measures of central central dispersion. We have the range, standard deviation, variance, and coefficient of variation. Ang range is the set of data values which is range of set of data values is the difference between the greatest value and the least value, meaning highest minus the lowest. Okay, greatest value minus the least value. Okay, so for student A and student B, kung tanaw na to ilang range, ang highest ni student A is 96, minus lowest is 90. So you have, pila ang range ani? Have 6, no? Okay, diri if you have, ang highest niya is 99, pero iyang lowest is 87, ang iyahang range is 12. So kinsa may mas consistent sa ila kung tanaw na to ang range? Si A. Si A. Student So, A. mas gamay, mas consistent. Nung kay dire layo kayo ang range. Okay. So, ang daog, kung tanaw na to ang range, si student A. Okay. So, ang range is, dili kayo na to siya, this is sensitive kay siyang measure, tungod kay ang extreme values ra manggod iyang tanawon. So, para mas accurate ang atong measures of dispersion sa atong pagtanaw, gamitan nato siya og standard deviation. Again, ang range, ang disadvantage niya is maapektuhan kayo siya sa extreme values. Tungod kay ang iya man pong tan-awon kay ang mga extreme values sa pod ang pinakadako o pinakagamay, no? So natay lain nga measure of dispersion, we have the standard deviation. This is a set of numerical data. Ang standard deviation of a set of numerical data makes use of the individual amount of each data values deviate from the mean. So magamit gid nato siya tanan values. Ang kadtong sa range is kadto ramang highest ug lowest iyang gamito, no. So ang standard deviation is gamito nato ang tanan values.
So, basta imong standard deviation is closer to 0, the lower the data variability and the more reliable the mean is. So, reliability sa mean, no? Mas duol sa 0, mas reliable ang atong mean to represent our data. So, kung si student A is mas gamay iyahang standard deviation, mas reliable ang iyahang mean nga 93.2 nga mo represent sa iyang data. So, pag imuha pong standard deviation is 0, pasabot, tanan values is parehas ra. So, for example, imuhang grado is 90, 90, 90, 90. Ang standard deviation nimo ana will be 0. Walay difference ang mga values sa mean. Kay ang iyahang kuan biya gi-compute is the values nga ni deviate ang deviations from the mean sa imuhang values. Okay, so the higher the standard deviation, the more the variation there is in the data. So this is less accurate ang atong mean. So pag dako imong standard deviation, mas dili reliable imong mean to represent your data. So again, pag mas gamay, mas reliable atong mean. Pag mas dako, dili accurate ang atong mean, less accurate ang atong mean. Okay, nasabtan? Standard deviation. Yes, ma'am. Okay, so unlike sa mean, median, and mode nga parehara ang pag-compute for the population and the sample, sa standard deviation lahi ang pag-compute for the standard deviation sa population and the sample nga standard deviation. Okay, sa standard deviation sa population, this is represented by sigma. This is equal to square root of the summation of the deviation squared. So, meaning ang imong value minus the mean square divided by n. Ang n is pila kabok imuhang number of values. Ang sample mean is parehas rin sila numerator x minus the mean quantity squared, katong summation niya over n minus 1. So, kung sample, n minus 1 ang ato ang denominator dere. Kung population, n ra ang atong denominator dere. So, muna yan lang kalahian duha. Okay, and for the population, it is represented by sigma. Kung sample, that is represented by S. Okay, population, sample. Okay, so suppose we have the following numbers obtained by sampling a population. So when you say sampling a population, the word sampling meaning ang atong data came from a sample. So this is sample. Ang atong gamiton is sample standard deviation. Okay, so sampling a population. Pasabot, kini nga data is a sample. So meaning, ang atong gamiton nga standard formula for standard deviation is katong sa sample. Sample. Okay, so ang atong divisor is n minus 1. So, saan man na, ma'am? Saan may pagkuhang x minus x bar? So, first is kuhaon sa nato iyahang mean. No? So, ana ra. Kuhaon nato ang mean. So, i-add nato sila tanan divided by pila sila kabuok. So, you have 23 divided by 5, that is 4.6. Okay, sunod. Again, step number 1, kuhaon ang mean nila. Sunod, i-calculate nato ang deviations or the difference between the number and the mean. So, kana sila, say 1, 2, 5, 7, and 8. Kuhaon nato ang difference ana nila sa mean. O kana, say x, na sila si 1, 2, 5, 7, and 8. 1, 2, 5, 7, and 8. Kato ng given nga data na to. Okay, atong i-minus ang mean sa iyaha. So, 1 minus 4.6, that is negative 3.6. 2 minus 4.6, that is negative 2.6. 5 minus 4.6, 7 minus 4.6, 8 minus 4.6. So, kana mo ng answers. So, dapat class, remember, kung i-total ninyo ang deviations, that is equal to 0. Okay, so again, para ma-check ninyo kung correct inyong pag-minus, i-total na ninyo tanan ang deviations, dapat equal na siya to
0. Step number 3, square nato ang atong deviations. Okay, so square ang deviation. So you have negative 3.6 quantity squared. So careful mo sa inyong calculator ha, kay kung negative 3.6 square na inyo diretso, butangan na ninyo sa inyong calculator og squared, negative na ang answer dira. So careful because dapat i-enclose ninyo sa parentheses. And remember, ang kining tanan answer sa square deviations is always positive. Kana sila, positive gid na sila tanan. Okay, positive na sila tanan. So kung unsay atong nakuha diri as deviation, ato rang gi-square, mo na day na ang answers. Okay, 0.4 squared, that is 0.16, and so on. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes? Kanang inig maglong pista, ma'am. Pwede ba may magdalag calculator? Yes. Calculators only, walay cellphone. Okay, Okay, so kung ma'am. maglong quista, panghulam na mo daan o calculator kung wala inyo ha. Pwede ra Okay, gud ma'am. gihapon ang calculator nga, pwede ra man dili cycle ang gamiton ani kay square man pud. Okay, so kung mag-quista, mag-calculator mo. And also for the exam. Pero dili allowed ang cellphone to be used as a calculator. Kay daghay pwede mahimo sa cellphone. Pwede mag-photomat sa cellphone. Pwede mag-chat sa cellphone. Pwede mag-Google sa cellphone. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So, square deviations kana. Again, kung unsay nakuha diri, gi-square lang na nato. So, mao na siya itong kinahanglan. I-total na ninyo, mao na ng summation sa x minus x bar quantity squared. Okay, so mao na siya ihang total. Okay, sunod, ato na dayon na siyang i-divide sa sa n minus 1 kay sample man nato no. So n nato is 5, so you have n minus 1, so you have 4. So 37 minus 19, so that is 9.2975. Nya, maingon mo ma'am naman to square root. So ang square root na dayon ana. So ang sample standard deviation nato is square root of summation of x minus x bar quantity squared over n minus 1. So you have ang kining result ani is 9.2975 man, no? So square root of 9.2975, that is 3.05. Okay, mo na siya ang atong sample standard deviation. Okay? So mo na siya class. So next is the variance. Ang variance for a given data set is the square of the standard deviation of the data. So kung nana mo standard deviation, all you have to do is square na nato atong standard deviation, you can get the variance. So the larger the variance, the further the individual cases are from the mean. So the smaller the variance, the closer the individual scores are to the mean. Okay, so this one, so ang variance, gi-square ano, instead of sigma sa standard deviation, nahimo na siyang sigma squared. Nya ang S pod for the sample standard deviation, di ba to? Sample standard deviation is S. For the sample variance, you have S squared. So instead nga na square root, nawala ra iyang square root, no? So nawala iyang square root. So ang buhaton nato is dili na nato paan og square root. So the same example, 1, 2, 5, 7. Sampling a population. So meaning this is for a sample. So sample gyapon na kay sampling a population. So meaning this is a sample. Okay, the same paghapon nga kuan nga steps katong paon ang mean. You have 4.6 kana dira ra tataman. Pareha gyapon nasabtan naman ni no katong gi-minus then gi-square ya gi-total. Unya i-divide dayon nato og since 37.19 divide nato 4, so that is 9.30 or 9.2970 9.2975 na to or 2579, no? So that is
Pwede po ka to, pero ningon man siya ground of the 2 decimal places. So, 9.30. So, that's it. So, kung tanawon po nato, di ba nga itong nakuha ganina nga standard deviation is 3.05. So, atong square, that is 9.30. So, kung naana mo yung sample standard deviation, imo harang square, makuha na nimo ang variance. Dili na mo moagi og the same og another process. Kung kadto nakahuman na mo ani sa standard deviation, diretso na mo answer. Kung nakuha na ninyo ang standard deviation, square na lang ninyo ang standard deviation or madiretso na mo ani. Kaya na naman ni siya pagkuha na to standard deviation. Okay? Okay, okay. Okay ba? Yes, ma'am. Okay. So, kinsa na ang valedictorian? Compute to ilahang kuan, ilahang standard deviation. Si A. Okay, so ang standard deviation daw ani nila is 2.32 and 4.96. Kinsa ang valedictorian? Si? A. Doon siya sa dyan. Okay, so si A, meaning mas consistent si A sa iyang grado compared kang B. Right lagi kayo siya English, pero ang iyang social science is gamay pug kaayo. No? So, dili siya consistent in 5 subjects. While si student A is consistent siya, line of 9 gid siya tanan. No? So, si student A ang ato ang valedictorian. Sigun ana, class, kung maka-encounter gani mo ka nang pareha silang average. Pakiglalis gid mo sa maestra, charot. Ay, pudlalis. Pagkita lang, ma'am. Kinsa man day ang mas dakog standard deviation sa ila kabasin ilahang kung anon og mga extracurricular something no, so dapat ingon ana kung walay points ang extracurricular tan-awon gid ang kuan ang ato ang si tawag ani kaning standard deviation, dili kay siya lang ato ang valedictorian kay anak na siya og kuan. Okay, so ingon ana, so kabalo na gid mo. So ang atong valedictorian is si student A. Okay, so let's have a quick test. The range is not a sensitive measure. True or false? True or false? Nakalimot na dayon. Di ba ang range is, iyahang kwaon is ang pinakataas ug pinakaubos. So, maapektuhan ba siya o dili? Kung na extreme values. Maapektuhan, ma'am. Maapektuhan. Kay iyahagong kwaon kay extreme value. So, this is False. 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 Kay False. sensitive man ni siya nga measure si range. Kay iya, kung dako ra pud kaayo ang iyahang pinakadako, tapos gamay ra pud kayong pinakagamay. So dako gid kay ang range. So this is a sensitive measure. So if the standard deviation is equal to 0, then all the data values are identical. True or false? What do you mean by identical? True. Pareha sila tanan, no? So this is true. True. Okay, the table below lists the scores of basketball player for the last 5 games of a basketball player. So meaning for the last 5 games, dili ni siya tanan game. So this is just a sample, no? For the last 5 games man daw. So sample ra yung gamiton. So find the standard, the range, the standard deviation, and the variance of the scores of the basketball player. Sige daw. Sige, solve sa.
Okay, sige. Nanay naka-answer. What is the range? Bahalag range lang. The range is 20. highest minus ma'am. lowest, that is 20. 20. Okay. So for the standard deviation, unahon sa natog kuha ang mean, no? So you have ang mean is ato na lang sa ikuan. Ang mean is you have 5-1. total na 37, nato ma'am. you have Oh. okay, so this is 37, 37. ma'am. Okay, so x minus the mean. So you have 46, manino? 26, tapos 44, 27, and 42. And 42. So i-minus na nato tanan og 37. So you have 11. 26 minus 37, that is Negative 11. Ay, Negative sorry. 11. Negative 11. 26 minus 37. Ay, sorry, class. Sama ko eh. This is 9. Negative 11 na yun. This one. Okay, so this 9. is 9. Negative 11. Tapos negative 11. 7. Then 7. 7. Negative 10. 10. Negative 10. Negative Then 5. positive 5. 5. Okay, square din na nato x minus x bar squared. Square. So you have 81, 121, 121. 49, 100. 100. 25. 25. 25. Ang total niya, 376. summation sa x minus, sorry sa kung agi ha, x bar quantity squared is equal to 376, no? Yes, ma'am. Okay. So, i-divide na nato og 4. 4. So, i-divide na to og n minus 1. So, that is equal to 9.6953. Huh? 24. Nag-square root pa din ako na. Class, sorry class. Ako na nag-square root. 94 na siya, 94. Nagulat ako. So, that is 9.653. So, ang ato ang s squared. So, mo na ni siya ang atong s, no? Sample standard deviation, ang atong s squared is 94. Katong wala pa ito square root. Yes, ma'am. So, 9.6953 or pwede pod 9.7. Tapos, atong s squared is 94. So, okay. So, ang iyahang answer is, ang range is 20. Ang S or ang sample standard deviation is 9.70 or 9.6953. Ang atong variance is 94. Okay, Mas that's dali pa it. tong pindot-pindot, ma'am. Lagi. Okay. So, that's it for today. Questions? Clarifications? Ma'am, paano i-solve yung square root sa ano? Ano Sa lang? Parang written lang. Hindi sa calculus. taas nag-istoryahan class. Oo. Nana siya sa grade 7. Siguro nakatulo ka na grade 7. So, dili na to lisod-lisod na itong self kay namatay calculator. Calculator na lang yun. So, okay, calculator na lang yun ta. Okay, so that's it. Hindi, ma'am. Questions pa? Na pa? No more, ma'am. Okay, so that's it for today. Ay, ma'am, Thank you. isa-send pa yung ano, yung sinolve namin ngayon sa GC? Or hindi na? Pwede. Pwede Ay, rin sige, hindi ma'am. na. Pwede na rin, pwede rin, yes. Ako, ma'am. Wala ako sa kong answer. Sige, sige. Okay, sige. Thank you for joining the synchronous class today and see you again when I see you next Thank week. you, ma'am. Bye.
Bye-bye, ma'am. Thank Bye, you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank Yes. you.